मो स्क्रीन तुमको देखा ना छुआ हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ताले डे 3 रे हम एक्चुअली केते जाय पढ़िथिले एडा सब पढ़िथिले मन पड़छ कि नहीं हला अप टू केते जाय पढ़िथिले ना देखो मराठा मानक सहित एक्चुअली किछ वार होतिला देखा स्क्रीन देखाउछ ना तुम मानक पिला माने देखाउछ Yes, ना sir. एटा Yes, sir. वो प्रीवियस वीडियो रे तुमको देखै कहूछ लगी नोटिस करू था एंटर स्क्रीन देखाउछ त ओके तले एटी कोन करथिले हमें ताले पेशवा पेशवा अंडर एक्चुअली के थे सब सिंधिया होलकर गायकवाड़ भोंसले शुची तो से हेडक्वार्टर कौट थी हेडक्वार्टर कौट पुणे थी नुह कि Yes, थर्ड sir. जो पानीपत जो थर्ड बैटल के 1761. 1761 नहीं ठीक अच्छे बुझुची थर्ड बैटल पानीपत एक्चुअली से बहुत माने बुरी तरह से हारी थे जो से जो चाहूले दिल्ली में जाइए से रूल करेंगे से ड्रीमटा फुलफिल हो पार नाला कार मराठा मानकर ठीक अच्छे जहाँफल जो टोटल पेशवा जो से डिफरेंट चिप्स मान अंडर एक्चुअली से डिवाइड हो गला है कि नहीं चिप्स माने सिंधिया चिप्स होलकर चिप्स बुझुची ताले पेशवा हूँ प्रिंसिपल मिनिस्टर मिलिटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर थे पुणे में शुची ना नहीं Yes, sir. चलो ये पढ़िया कौटू ए पढ़ा ये जो पारामाउंट्स कौट पढ़िया पारामाउंट्स द क्लेम टू पारामाउंट्स Paramount. ठीक है द क्लेम टू पारामाउंट्स चल देखो से क्लेम टू पारामाउंट से कौन कहूँ ओके अच्छा देखिए तापर क्लेम टू पारामाउंट सी अच्छा टीपू सुल्तान विषय पढ़ाई ना नहीं बिछुआ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लेम टू पारामाउंट्स माने एक्चुअली कौन कहल पारामाउंट्स माने कौन भाई सुप्रीम कौन पारामाउंट्स माने सुप्रीम सुबुची ना नहीं आउ Yes, कन्फेडरेसी sir. माने कौन एक्चुअली कन्फेडरेसी माने कौन एक्चुअली Alliance. एलियंस न कि एलियंस Alliance. पारामाउंट्स Alliance. माने सुप्रीम सुप्रीम माने कौन माने सी ही सब ग्रेट है कि नहीं ता ऑर्डरटा ही माने जी भी सुप्रीम होइदिबो हला हमारे सब ता रैंकटा सब हाईएस्ट रैंकटा तार होउ सब हाईएस्ट ठीक अछि लेट्स से कौन कहूँ हमको कुछ इट इज क्लियर फ्रॉम द above that कुछ फ्रॉम द early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion aggressive policy of territorial expansion माने बुझ पारछ कि नहीं ताले से माने जो इनिशियली आसिक इंडिया रे रूल करने को चाहूले सॉरी इंडिया रूल नो इंडिया जो बिजनेस करने को चाहूले सेठू तांकर नुआ रूल नुआ एम कौन है इंडिया से रूल करेंगे बिजनेस रू आसले कौटी रूल करेंगे तो बिजनेस रू कौन पे रूल करेंगे आसिले तो रूल कले कौन हम मेन एमटा कौन हम रूल कले तो रूल कले मेन मोटिव हम कौन से बिजनेस बेनिफिट हम बुझे ना नहीं तो Yes, से sir. आग्रेसिव पॉलिसी Yes. माने कौन माने बहुत माने मेन मोटिव आग्रेसिव माने बुझ पारछ कि नहीं आग्रेसिव माने कौन आग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन माने मुख्य लक्ष्य थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करिया बुझी आ से किसी भी हद तक जाई पड़ुଥିଲେ जितेबले लॉर्ड हास्टिंग्स के जो लॉर्ड हास्टिंग्स थे गवर्नर जनरल नॉर्मली से लॉर्ड हास्टिंग्स केबर के गवर्नर
ఎవరు କେବେ ହେଇଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ହାଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1813 ରୁ 1823 ଯାଏଁ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଇଥିଲେ ନ୍ୟୁ ପଲିସି ଅଫ୍ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସି ୱାଜ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ହେଲା। ଏଇ ପଲିସିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ନ୍ୟୁ ପଲିସି ଅଫ୍ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ସେ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ନା ଦ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ସ ଅଥରିଟି ୱାଜ୍ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ଅର୍ ସୁପ୍ରିମ୍। ଇଟ୍ସ ଅଥରିଟି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଅଥରିଟି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ମାନେ ସବୁଠୁ ମେନ୍। ପାରାମାଉଣ୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମ୍, ସୁପ୍ରିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ମେନ୍, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ମାନିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। which hence its powers was greater than that of Indian state। ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା, ଯେତେ ବି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେତେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ କମ୍ପାନୀର ପାୱାର ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକା। ସିଏ ଯାହା କହିବ ସେଇଟା ମାନିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ। which in order to protect its interest it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom। ତାମାନେ which in order to protect its interest ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାମାନେ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାର ଇଚ୍ଛା ଯାହା, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ମନେକର ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ କୌଣସି କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ଆଟାକ୍ ବି କରିପାରିବ। ଶୁଭୁଛି? ଆନେକ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଆନେକ୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରି ଜୟ କରିବା। ଶୁଭୁଛି? ଯଦି ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କୌଣସି କିଙ୍ଗଡମ୍କୁ ଜିତିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜିତିବ। ଦିସ୍ ଭ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ଗାଇଡ୍ ଲ୍ୟାଟର ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସିଜ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାମାଉଣ୍ଟ ପଲିସି ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ବିଲେ। Yes, sir. ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହାଉଏଭର୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଅନଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ୍। ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ସିନା ଏଇ ଜିନିଷର ରୁଲ୍ଟା କ'ଣ କଲା ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍, ହେଲେ ତା କଥାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିନେବେ ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଦିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେ କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ବା କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ସିଏ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ଚାଲିବ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଅନଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାନେ ତାମାନେ ଯେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ ବା ବାକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ when the British tried to annex the small state of କିତୁର ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। କେଉଁଠି ସେଟା? କିତୁରଟା କେଉଁଠି? କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆନେକ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଣୀ ଚେନ୍ନମ୍ମା, କିତୁରର ରାଣୀ ବା କିତୁରର କୁଇନ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ରାଣୀ ଚେନ୍ନମ୍ମା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଟୁକ୍ ଟୁ ଆର୍ମସ୍ ମାନେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିଥିଲେ ବା ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଥିଲେ। ଲେଡ୍ ଆନ୍ ଆଣ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଟି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବା ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସି ୱାଜ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍। ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଥିଲେ। କେବେ ନେଇଥିଲା ନା 1824। ତାର ରାଣୀ ଚେନ୍ନାମା କେବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ରାଣୀ ଚେନ୍ନାମା କେବେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା? 1824 ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ରିଜନ୍ 1829। 1824 ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା। ମଲା କେବେ ରାଣୀ ଚେନ୍ନମ୍ମା? 1829 ମଲେ। କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ପ୍ରିଜନରେ ମଲେ। କେଉଁଠି ପ୍ରିଜନ ମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିବା ସମୟରେ ସେ ମରିଗଲେ। ବଟ୍ ରାୟନା ହେଲା କି ନାହିଁ? ରାୟନା କିଏ? କିତୁରର ଗୋଟେ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୋଲି। ସଙ୍ଗୋଲିର ଗୋଟେ ଗରିବ ଚୌକିଦାର, କିଏ ତା ନାଁ? ରାୟନା। ରାୟନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୌକିଦାର ଥିଲା। କ'ଣ? କିତୁରର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୁଲ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ସଙ୍ଗୋଲି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚୌକିଦାରଟେ। ହି କ୍ୟାରିଡ୍ ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାହେଲେ ସିଏ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନକୁ ବା ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ସେ ପୁଣି ଫର୍ଦର କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲା। କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ସେ ଚାଲୁ ରଖିଲା। ଶୁଭୁଛି? ୱିଥ୍ ପପୁଲାର ସପୋର୍ଟ ହି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ମେନି ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାମ୍ପ ଆଉ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଛି, ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଶୁଭୁଛି ନା? କିଏ? ରାୟନା। ହି ୱାଜ୍ କଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇନ୍ 1830। ତାହେଲେ ରାୟନାକୁ କେବେ ଫାଶୀ ଦେଲେ? 1830। ରାୟନାକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଦେଲେ କେବେ ନା 1830। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଲେଟ୍ ଇଟ୍ସ।
ये होचन कितुर एक्चुअली किए कहल कितुर क्वीन कितुर कोइन ये जो डायग्राम टा कितुर ऑफ क्वीन ऑफ कितुर देख एटी आसो पारामाउंट सी कौन सूची नहीं से विषय जो लिख कौ मैंने रेजिस्टेंस देले से विषय भी लिख बुझुची ना नहीं कुछ इन द 1830s 1830s रे कौन है द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम ओरिड अबाउट रशिया है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी EIC कौन है ना रशिया प्रति ओरिड है ओरिड माने कौन टे चिंता कला कौन पे ना रशिया में भी किसी टेरिटोरियल एक्सपेंशन करूला कुछ इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ताले से माने इमेजिन कले जे किए ईट माने किए ईस्ट इंडिया कंपनी EIC इमेजिन कले रशिया बोधे नॉर्थ वेस्ट रीजन नु एंटर करि पारे इंडिया को which driven by this fear the British now wanted to secure their control over the north west सेति में से कोन चाहिले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया रो नॉर्थ वेस्ट रीजन को कंट्रोल करिया को चाहिले सेति में कोन करले दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वार विथ द अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1842 ताले 1838 रो 1842 भितर कौन है से गोटे वार लड़िले क्या सहित वार लड़िले ना अफगानिस्तान क्या सहित अफगानिस्तान अफगानिस्तान सहित वार लड़ी ठीक अच्छे कुछ एंड एस्टाब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर जहाँफल से लंबा युद्ध लड़िले एक्चुअली एवं सेठी इनडायरेक्टली कंपनी रूल से कले ताने से अफगानिस्तान रूलर को हरैकी से रूल कले कुछ सिंध वाज टेकन ओवर इन 1843 ताले सिंध हूँ गोटे प्रोविंस सिंध को से केते कैप्चर कले सिंध को In 1843. सिंध को कले 1843 रे कैप्चर कले 1843 कुछ नेक्स्ट द लाइन वाज पंजाब तापरे पंजाब पंजाब को से कैप्चर कले कुछ बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी ताने पंजाब रे जे राजा थिले रणजीत सिंह से किंतु प्रोटेक्शन से किंतु रेजिस्टेंस देथिले एवं कंपनी को पछुक फेरु हटियो पड़िथिला ताले रणजीत सिंह मल्ला परे किए पंजाब रो किंग जे थिले किए रणजीत सिंह टू से माने हारिबा परे ब्रिटिश माने तांको मृत्यु परे 1839 रे टू प्रोलॉन्ग्ड वार्स वर फॉट विथ द सिख किंगडम सोची नहीं ताले दीटा प्रोलॉन्ग्ड वार माने बुझ पछ कि नहीं लंबा वार बहुत दिन धर युद्ध चलतिला क्या सहित से लड़िथिले महाराजा रणजीत सिंह का मृत्यु परे 1839 रे केबे से मरिथिले रणजीत सिंह डाइड केबे करथिले In 1839. 1839 रे तांका मृत्यु पर से माने सिख मानक सहित फाइट करथिले तापर शेष रे 1849 रे केबे 1849 रे से पंजाब को कैप्चर करथिले कौन थिला 1849 पंजाब को से कैप्चर करथिले तापर कौन कहूची ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन कहूची डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखो एटा वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक या पर बहुत क्वेश्चन आसबे पिले सुबुझी ना नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन एक्चुअली नोटिस करो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन सेते बेले एटा एक्चुअली कहा अंडर रहितला कहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स टा लॉर्ड डेलहाउसी का अंडर रहितला लॉर्ड डेलहाउसी तले लॉर्ड डेलहाउसी अंडर रे कुछ ही वाज द गवर्नर जनरल से तले थिले कौन थिले गवर्नर जनरल केबे केते वर्ष से थिले गवर्नर जनरल 1848 to 1856 1848 टू 1856 तले एही समय जदल से थिले गवर्नर जनरल से गोटा पॉलिसी को रिवाइज कले दैट केम टू बी नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डेलहाउसी करथिले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तले से जो डॉक्ट्राइन माने कोन एक्चुअली गोटे सेट ऑफ रूल्स से नियम रे कोन लिखाइतिला
कुछ इफ एन इंडियन रूलर जदि कौन इंडियन शासक डाइड विदाउट ए मेल हेयर हेयर माने कौन बुझी कि नहीं उत्तराधिकारी हेयर माने कौन उत्तराधिकारी जदि कौन इंडियन किंग तार उत्तराधिकारी बिना मरीगला कुछ हिज किंगडम वुड लैप्स तार किंगडम लैप्स हिज माने कौन ता किंगडमटा आउ सी तार कई उत्तराधिकारी पाइपर ना से कौन हम दैट वुड बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटोरी एटा मोस्ट इंपोर्टेंट ताले से जो किंगडमटा दैट बिकम ए पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटोरी माने कंपनी एरिया रे सेटा मिसि कंपनी जो किंगडम रे सेटा मिसि जार उत्तराधिकारी नथिबो जदि से मरीज राजा कुछ वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन ताले एई रूल अप्लाई करी कि से माने अनेक गुडे किंगडम अनेक्स कले जेमति कि 17 गुडे एटा 17 टा केबे से अनेक्स कले 1848 रे केबे अनेक्स कले 1848 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे 17 गुडे किंगडम अनेक्स हेजी आ कोन अनेक्स हेजी संबलपुर अनेक्स हेजी कोडा अनेक्स हेजी संबलपुर संबलपुर केबे हेजी 1850 1850 तापर उदयपुर केबे हेजी 1850 1852 1852 तापर नागपुर केबे हेजी 1853 1853 रे हेजी अनेक्स तापर झांसी केबे हेजी 1854 1854 हला तापरे इन 1856 रे कोन हेजी द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध भी हेजी अवध केबे हेजी अवध गुटे किंगडम 1856 ओके कुछ दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गुमेंट ताले सही समय ब्रिटिश माने किसी अलग आर्गुमेंट कले कोन कुछ दे सेड दैट कुछ दे आर ओब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिसगवर्नमेंट ऑफ नवाब ताने जो अवध को से कैप्चर कले से कौन कहले जे अवध रे जे नवाब थिले से प्रॉपर्ली गवर्न करि परले नहीं बा शासन करि परले नहीं सेति पई से मिस गवर्नमेंट पई अवध को से कैप्चर कले बुझु कि नहीं तले क्वेश्चन आसीबो मिस गवर्नमेंट पई को किंगडम को से कैप्चर करथिले को किंगडम करथिले अवध को का करथिले अवध को which is enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed and the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. जा फल रे तो नवाब माने बहुत रागी जाइतिले 1857 जो रिवोल्ट हेतिला सेतरे मध्ये से पार्टिसिपेट करिथिले के पार्टिसिपेट करिथिले अवध रो लोक माने सुबुची कि नहीं अवध रो पीपल ऑफ अवध मध्ये जॉइन करिथिले से रिवोल्ट को जो रिवोल्ट हेतिला 1857 ने एटी ब्रेकआउट माने एक्चुअली कोइ भी देखो ब्रेकआउट माने देशव्यापी जोड़े थी स्प्रेड आउट लगे नहीं जो रिवोल्ट दा देश सारा होता देशव्यापी होता सीटा को आम ब्रेकआउट है ये देख महाराजा रणजीत सिंह ये जन आमर ये लोकटा किए कहले कह दियो वीर सुरेंद्र साय कॉलेज ये को कंट्री रो इंडिया इंडिया रो इना ना को सॉरी को स्टेट रो कहले ये संबलपुर ओडिशा रो संबलपुर नोटिस कर गोटे जिनस ये अच्छी बड़ा जिनस ये जो डायग्राम तुम देखा ना नहीं छुआ एटा एक्चुअली एटा हूँ कौन कहल देख तेल माने इंडिया 1840 मसीहा बेलू एम थी बुझे कि नहीं यहाँ 1797 एम थी नोटिस कर यहाँ हूँ के 1857 जब रिवोल्ट होता से वर्ष इंडिया एमती देखा तो ये एक्चुअली जो येलो लाइन में कौन देखा जो येलो लाइन लिखाई एक्चुअली कौन इंडिकेट कर
दैट से समय एक्चुअली द एरिया अंडर ब्रिटिश रूल बुझे कि नहीं ताले येलो लाइन रे जो एरिया दिखाई जी सेटा एक्चुअली ब्रिटिश माने को अधीन रे थिला सुबुची ना Yes, sir. कोन को होची ओके देखो ताले एटा होची 1797 सेते बेलू को देखो ब्रिटिश रूल अंडर केते थिला कलिकता से जो एई रीजन गुडा 1840 बेलू केते एक्सपांड करले देखो 1857 बेलू को आहुरी केते एक्सपांड करछन से माने बुझी ना नहीं ताले तांकर जो क्लियर कट जो एक्सपेंशन टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ताले सही समय है बुझी ना हेलो रे Yes, sir. अच्छा क्वाजी क्वाजी माने कौन एक्चुअली कोई परियो क्वाजी रे माने कौन क्वाजी क्वाजी होची जज जो जज कहते नहीं जज मुफ्ती माने एक्चुअली कौन मुफ्ती माने जो जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रे जूरिस्ट माने कौन कहलो जज भी वन टाइप ऑफ से डिसाइड करिवो which is responsible for expounding the law that quasi would administer ताले क्वाजी माने जज एक्चुअली जो रूलटा जो लॉटा अप्लाई करिवे ताकू से माने मुफ्ती ही देखिबो ताकू इम्पीचमेंट माने कोन कहलो इम्पीचमेंट माने एक्चुअली कोन कहि परिबे हमें ट्रायल कोन मन करो हमर जने के प्रेसिडेंट कि हमर कोन से जज लगी कि आमर कौन मिनिस्टर गोटे गलत कि स्कैम किसी करेंगे अंडर रे सरी आम सुप्रीम कोर्ट मेन कि प्रेसिडेंट को अंडर रे गोटे ट्रायल ट्रायल माने कौन माने गादी रू हटा जीवो से इम्पीचमेंट कहते बुझुची कि नहीं Yes, sir. सेटा कहूँ ए ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स माने जमी आम पार्लियामेंट तांकर से पार्लियामेंट को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते ताले सेठी कौन लोक अंडर रे कौन मिसकंडक्ट कराई सी कौन केस रे ता अंडर रे जो ट्रायल माने कौन लोक मैंने एक्चुअली बसिकी पार्लियामेंट मेंबर्स माने डिसाइड करेंगे प्रकृति से भूल कर कि नहीं सेटा को इम्पीचमेंट कहा शुची ना Yes, sir. देखो ताले सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग अप माने कौन कहलो गोटे नुआ एडमिनिस्ट्रेशन शुरुआत करिया स्टार्टअप करिया कुछ वारेन हेस्टिंग जे कि गवर्नर जनरल थे केबे 1773 टू 1785 भितर सेतले कौन हिची कुछ ही वाज वन ऑफ द मेन इंपोर्टेंट फिगर्स हु प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर ताले कंपनी जो तार पावर एक्सपांड करिछि इंडिया रे तार मेन लोकटा किए एक्चुअली वारेन हेस्टिंग बुझी सी इंपोर्टेंट रोल प्ले करते सी ही मुख्य भूमिका माने प्ले करते कुछ बाय हिज टाइम तमाने क्या समय से वारेन हेस्टिंग को समय रे द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बेंगल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास ताले वारेन हेस्टिंग के समय रे ईस्ट इंडिया कंपनी बेंगल ले पावर पाइथिला ता सहित बॉम्बे और मद्रास रे भी पावर एक्वायर करथिला कुछ ब्रिटिश टेरिटोरीज वर प्रोबेबली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ब्रिटिश territories were broadly divided into administrative units called presidencies माने बुझी परछ नहीं माने सेही रीजन को से माने शासन करिवे माने कर एटा गोटे देखो एटा होची तोरा कलकत्ता प्रेसिडेंसी एटा होची ए रीजनटा होची तोरा मद्रास प्रेसिडेंसी ए रीजन मद्रास प्रेसिडेंसी ए रीजन रे ला मे बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ए रीजन कोट रहला सोची कि नहीं मद्रास जोटा बॉम्बे सीटा एक्चुअली बॉम्बे कोटा भी ना बॉम्बे कोटा कहल यहाँ हूँ महाराष्ट्र पाखे बॉम्बे रे बुझी ताले से मैंने तीन टा प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थिला कौन कौन तीन टा प्रेसिडेंसीज गोटे बेंगल मद्रास आ गोटे बॉम्बे बुझी कि नहीं ए बेंगलटा कौटी ईस्ट रे कौटी बेंगलटा पिले सुबुझी ना नहीं बेंगल कौटी रे ईस्ट रे होची बेंगल मद्रास कोठी मद्रास कोठी तुमर रहला साउथ रे और बॉम्बे कोठी वेस्ट रे सुबुची ना नहीं छुआ बॉम्बे कोठी वेस्ट Yes, sir. कुछ ईच वाज रूल्ड बाय ए गवर्नर
ତାହେଲେ ବମ୍ବେ କୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସ କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବମ୍ବେ କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଦ ସୁପ୍ରିମ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱାଜ ଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ହେଡ୍ ଥିଲେ। ସେମିତି ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ତାହେଲେ ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, Warren Hastings. ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍। ତାହେଲେ ସିଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ରିଫର୍ମ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ରିଫର୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଲଟା ସମସ୍ତେ ମାନି ଆସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କେହି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉନି। ରିଫର୍ମ କହିବା ମାନେ ସେ ଓଲ୍ଡ ଲକୁ କିଛି ନୂଆ କରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ସେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ମାନେ ରୁଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପ୍ରପରଲି ରୁଲ୍ କରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକମାନେ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଥିବେ, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାହେଲେ 1772ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଇ 1772ରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏ ନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମନ ନ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା କୋର୍ଟ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, କୋର୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଆନ୍ତି ନା ଆଉ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଟୁ ବି ହ୍ୟାଭ୍ 2 କୋର୍ଟସ୍। ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଇଟା କୋର୍ଟ ଅଛି? କେଇଟା କୋର୍ଟ ଅଛି? 2ଟା କୋର୍ଟ ଅଛି। Two. କେଇଟା କୋର୍ଟସ୍? ଗୋଟେ ହେଉଛି କି କୋର୍ଟ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ, କି କୋର୍ଟ? ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ Criminal court, ନା ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। କି କୋର୍ଟ? civil court, ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ତାହେଲେ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ। କି ଅଦାଲତ? ଫୌଜଦାରୀ। Sorry. ଫୌଜଦାରୀ ମାନେ there are କୋଉଠି କିଏ କୋଉଠି ମରିଗଲା ସେଇଥିରେ ବୁଝାବୁଝି ହେବ। ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ମାନେ ଦିବାନୀ ଅଦାଲତ। ତାର ମନେକର କାହାର କେସ୍ ବାସ୍ ଲାଗିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେଇକି ସେସବୁ ସିଭିଲ କୋର୍ଟରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। କ୍ରିମିନାଲରେ କୋଉଠି କିଏ ଚୋରି କରିଛି, କିଏ ମଣିଷ ମାରିଛି, ସେଇଟା ସବୁ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟରେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ହେଡ୍ କରିବ, ମୌଲଭିସ୍ and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାମାନେ Yes, sir. ୟୁରୋପିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ୟୁରୋପିଆନ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଜ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, କିଏ? ୟୁରୋପିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଲଭିସ୍ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କହିଲେ? ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା, ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତକୁ ମୌଲଭିସ୍ କହନ୍ତି। ସେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଜାଣିଛ, ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲକୁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କଲେ କିଏ? ୟୁରୋପିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଜ୍ ଭଳିଆ କାମ କଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କିଏ କଲେ? ଏ ମୌଲଭିସ୍ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ପଣ୍ଡିତ୍ସ ଏମାନେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟସ୍ ୱେର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଣ୍ଡର ଏ କାଜି ଆଣ୍ଡ ଏ ମୁଫ୍ତି ବଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ସୁପରଭିଜନ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର୍ସ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ହିଁ ସେ କୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରିବେ ବା ତଦାରଖ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା? କ୍ୱାଜି ଅଣ୍ଡରରେ। କାହା ଅଣ୍ଡରରେ? କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା? କ୍ୱାଜି। ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୱାଜି ଆଉ ମୁଫ୍ତି ଅଣ୍ଡରରେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଫ୍ତି ଚେକ୍ କରିବେ କ୍ୱାଜି ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? କ୍ୱାଜି ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ୍ ମାନେ ଗଲତ ଡିସିସନ୍ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ମୁଫ୍ତି ଦାୟୀ ରହିବ, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ରେ, yes, sir. ତ ଏଇ କଥା ଲେଖିଲେନି? ମୁଫ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ମୁଫ୍ତି ହେଉଛି ଯଦି ଜୁରିଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ସିଏ ହିଁ ଜଜ୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ଜୁରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମୁସଲିମ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପାଉଣ୍ଡିଂ ଦ ଲ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୱାଜି ଉଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ କ୍ୱାଜି ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନିକି ଯାହା ରାୟ ଦେବ,
भूल देले भी से मुफ्ती रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक देले भी मुफ्ती रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझे नहीं? हेलो, Yes, sir. এইটা হচ্ছে দেখ এই যে ডায়াগ্রামটা আমি দিয়েছি, এইটা হচ্ছে ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্স, जो पार्लियामेंट आम कहतनी आम इंडियन पार्लियामेंट, ओडिशा विधानसभा, ठीक सेमती यहाँ हूँ ब्रिटिश हाउस ऑफ कमन्स केते लोक बसी लगे नहीं। तो सही वारेन हेस्टिंग इम्पिचमेंट हो, इम्पिचमेंट माने से कौनटा भूल कर डिसाइड हो। द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग्स पेंटेड बाय आरजी पोलार्ड, ये जो पिक्चरटा किए कर आरजी पोलार्ड कर 1789 ने कर, which when Warren Hastings went back in England 1785, जब Warren Hastings 1785 रे गले इंग्लैंड को, एडमंड ब्रुक accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal। तले बेंगल रे जो फैमिन हेतिला, तले बेंगल को से प्रॉपर्ली गवर्न करि पार नथिले एवं अनेक गुडे से करप्शन करिथिले। एई कथाटा किए आनिथिले एक्चुअली अक्यूज करिया माने कोन दोष लगेबा, किए दोष लगेथिले वारेन हेस्टिंग ऊपर? एडमंड के लगेथिले? Edmund Burke. एडमंड ब्रुक बर्क यही एक्चुअली वारेन हेस्टिंग ऊपर अक्यूज करथिले, माने दोष लदिथिले, बुझी बुझी। दिस लेड टू एन इम्पिचमेंट प्रोसीडिंग्स इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट दैट लास्टेड 7 इयर्स, जोटा कि 7 वर्ष धरि चलतिला, बुझी, ब्रिटिश पार्लियामेंट रे। सेटा को हाउस ऑफ कमन्स भी कहंती। ए डायग्रामटा किए करिछि आ केबे करिछि ए पेज पेंटिंगटा? चुप नहीं की R.J. Pollard in 1789. गले ताले क्रिमिनल कोड को ये केतले के अंडर आसला क्वाजी और मुफ्ती अंडर आसला एवं ताको जो ये सुपरवाइज करथिले, ये करथिले ना कलेक्टर। Collector. कुछ मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र। ताने देखो सेते बेले जो लॉ थिला सब लोक माने कोन धर्मशास्त्र को नेकी एक्चुअली लॉ करथिले कोन ब्राह्मण पंडित माने, बुझि कि नै? ब्राह्मण पंडित माने धर्मशास्त्र को नेकी एक्चुअली लॉ बनउथिले। तले सेते बेले मेन प्रॉब्लम कोन थिला, मेजर प्रॉब्लम कोन थिला ना, द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, माने तांकर व्यू दउथिले, इंटरप्रिटेशन माने तांकर मत, तांकर व्यू, तांकर ओपिनियन। तले लोकल लॉजटा तांकर जो लोकल नियम है कि नहीं सेटा डिफरेंट धर्मशास्त्र अनुसार तांकर व्यूटा अलग अलग थिला। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल द डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तामाने जो विभिन्न ब्राह्मण पंडित्स माने तांकर लॉ सब अलग अलग से माने किए अलग देखो डिफरेंट धर्मशास्त्र थिला, माने गोटे स्कूल ले गोटे धर्मशास्त्र पढ़ा होतिला, पुणे अन्य स्कूल ले अनेक धर्मशास्त्र विषय पढ़ा होतिला, जोथि कि से ब्राह्मण पंडित मान व्यू भी अलग अलग आसुतिला। तो यहीटा एक्चुअली कौन जो किसी जिनस कौन केस को डिसाइड कर प्रोब्लेम होतिला, तेणु कौन करागला टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी माने कौन माने जेमिति कि जो ब्राह्मण पंडित मान इंटरप्रिटेशन जमी डिफरेंट न हो, जमी सेम हम से सेम करने समस्त ओपिनियनटा सेम हम, लॉटा समस्त सामान हम। से कौन कले 1775 रे 11 पंडित्स 11 जन पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल ए डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। ताले हिंदू मानकर जो लॉज नियम सीटा जमी गोटे बही समस्ते मिसिकी 11 जन डिसाइड करेंगे कौन हिंदू लॉज रहिबो। मनकर जड़े आसला आउ व्यू पॉइंट देला, आउ जड़े पंडित आसला से आउ गोटे कथा कहला। तो से कौन कराला 1775 रे 11 जन पंडित को डाकिले, तुम्हें सब मिसिकी गोटे लॉ डिसाइड कर सुझी। तापर से जो 11 पंडित जो 1775 जो डिसाइड कले जो लॉटा है कि नहीं, बुझे नहीं पिले 11 पंडित 1775 जो लॉटा डिसाइड कले से लॉटा को कौन कले ना एनबी हालेड के एनबी हालेड ये कौन कले एटा से ट्रांसलेट कले इंग्लिश रे। ये कौन कले ताको से लॉटा को ट्रांसलेट कले कोथरे इंग्लिश रे।
তাহলে বাই 1778 তাহলে 1778 বেଳକୁ ମଧ୍ୟ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଲଜ୍ ୱାଜ୍ ଅଲସୋ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ଫର୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଜଜେସ୍। ତାହେଲେ ମୁସଲିମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଲ ଅଛି ସେଇ ଲକୁ ମଧ୍ୟ 1778 କେତେ 1778 ବେଳକୁ 1778 ବେଳକୁ ମୁସଲିମ୍ ଲଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପାଇଲ୍ କରାଗଲା ବା ଲେଖାଗଲା। ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? Yes, sir. which under the regulating act 1773 এটা important notice କର regulating act 1773 ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି which a new supreme court was established ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି କୋଉଠି at the ସର୍ଦାର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ ହେଲା was also set up at କୋଲକାତା। A supreme court is established while a court of appeal the ସର୍ଦାର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ was also set up in କୋଲକାତା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଛି କାଲକାଟାରେ ହେଇଛି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ କେବେ ହେଇଛି ସେଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ବୁଝି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସଦର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ এইটা ବି କୋଉଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି এইটা ବି କଲକାତାରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ବୁଝି ନା ନାହିଁ ପିଲେ এটা কাହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ବୁଝି ନାହିଁ ଏଇ ନିୟମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ସର୍ଦାର ନିଜାମତ ଅଦାଲତ ଏଇଟା ହେଇଛି କଲକାତାରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି এটা କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ନା ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ Yes, sir. ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ 1773 ଅଣ୍ଡର ହେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ the principal figure in the Indian district was the collector ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟା ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଟା କିଏ ମେନ୍ ଲୋକଟା କିଏ ଥିଲା କଲେକ୍ଟର କିଏ କଲେକ୍ଟର which as the title suggests his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ କ'ଣ ଥିଲା ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ କ'ଣ କଲେକ୍ଟ କରିବ ସେ କଲେକ୍ଟ କରିବ ରେଭିନ୍ୟୁ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଲିଛି କି ନା ସେଇଟା ସେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ଏଇଟା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଜବ୍ ଥିଲା କାହାର କଲେକ୍ଟର ଓକେ which maintain law and order with the help of judges police officers and ଦରୋଗାସ୍ ତାହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ତା ଜିଲ୍ଲାରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ତାର ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ଅଫିସ କ'ଣ ଗଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ କ'ଣ କୁହାଗଲା କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଦ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority ତାହେଲେ ସେଇ ତାହେଲେ କଲେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫିସଟା ବା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସଟା ସେତେବେଳେ ନୂଆ ପାୱାର ହେଲା ଶୁଛି କାହା ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଏବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଏବେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲି ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ମେନ୍ ନା ନାହିଁ ଶୁଛି ନା ନାହିଁ ଛୁଆ Yes, sir. ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ए क्या हो गया रे उसके बाद क्या हुआ है देखेंगे थोड़ा कलेक्टर ऑफिस तो कौन को बोला Collectorate.
कलेक्टोरेट Yeah. कलेक्टोरेट क्लेम टू पारामाउंट से सरीगलानी एटा सरीगलानी तापर कौन आसी कंपनी आर्मी कौन आसी पिलाने एट गोटे जिन नोटिस कर ये जिन परीक्षा आसी जापे गोटे पाराग्राफ बेसिस सर्ट क्वेश्चन से कही हेनी देख यही जो वार्डटा एक्चुअली किए कहीपर आई इम्पीच हिम इन द नेम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया whose rights he has trodden under his foot and whose country he was turned into a desert. Lastly, in the name of human nature itself, in the name of both the sexes, in the name of every age, in the name of every rank, I impeach the common enemy and the oppressor of all. ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କହିଛି ଇଡମଣ୍ଡ ବୁର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ କଥା କିଏ କହିଛି ଇଡମଣ୍ଡ ବୁର୍ଗ କହିଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା କିଏ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସକୁ ତା ପାଦର ଦଳି ଚକଟି ପକାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଧର୍ମର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଏ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ ପିଲେ କେବେ ଦିଅ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ରିଟେନ୍ ଯେଉଁ ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବିଂ ସୋସିଆଲ୍ ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋଡ୍ସ ଅଫ୍ ବିହେଭିୟର କମ୍ପୋଜ ଫ୍ରମ୍ 500 BC ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଏଇଟା କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 500 BC ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ବିହେଭିୟର ସାମାଜିକ ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ବିହେଭ୍ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସୱାର ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଅନ୍ ହର୍ସେସ୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଯାଉଥିବ ଏଟାକୁ ଆମେ ସୱାର କହିବା କ'ଣ କହିବା ସୱାର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଘୋଡ଼ ସୱାର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଘୋଡ଼ ସୱାର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କି ଇମେଜ୍ ଘୋଡ଼ ସୱାର ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ଆରେ ପିଲେ Yes, sir. ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ ସୱାର ଏଇଟା କେଉଁଠି was a shower of Bengal in the service of the company painted by unknown Indian artist in 1780 ଏଇଟା କେବେ ପେଣ୍ଟ ହେଇଛି 1780 ପେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ Yes, sir. কি বলছো আর গোটে ক্লাস লাগিব রে ସରିଗଲାଣି ଅବଶ୍ୟ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ପିଲେ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ମି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ ସବୁ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବ ସବୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଥରକରେ ସାରିଦେବା ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ହେଲେ ପିଲାମାନେ এইটা ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ି ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ 4-5ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ସେଟାକୁ ବାକି ଯାହା ଅଛି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 11 ପଣ୍ଡିତ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ କେବେ ଲେଖିଥିଲେ 11 ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ଟା ଲେଖିଲେ କେବେ ଲେଖିଲେ 1775 ହେଲା ତାକୁ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ଇଂଲିଶକୁ NB Hallett. এবি হালেট ওকে আচ্ছা তাহলে মুসলিম লটা মানে কোন মସିହା ବେଳକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପାଇଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଲେଖା ହେଇଯାଇଥିଲା ବାଇ 1778. सिविल कोड को मध्य कौन कहला दीवानी अदालत है कि नहीं और क्रिमिनल कोड को कौन कहला फौजदारी अदालत ठीक है अच्छा
कोलकाता एक्चुअली को दुटा कोर्ट एस्टाब्लिश हेतिला एवं काहा अंडर रे केबे हेतिला क्रिमिनल कोर्ट आउ सुप्रीम कोर्ट सरकार निजामत अदालत रेगुलेटिंग एक्ट अंडर रे सुप्रीम कोर्ट हेतिला कोलकाता रे और सदर निजामत अदालत हेतिला मध्ये कोलकाता रे ठीक अछि एडा जोटा इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहूची ठीक अछि ओके हो आज भी एतिक थावा पिलावने थैंक यू सर गुड नाइट सर बाय बाय सर Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.